केबल का काम आहे ना हे? केबल काम आहे ना? केबल का तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. माझे नाव दामोदर कोरगांवकर. प्रेझेंटली हांव आसा पोरवरीम आणि हे पळया हे केबलाचे काम चालू आसा हांगा. अशें केबलाचे काम चालू आसा आणि सुपरवायझर तो थंयच आहा. सुपरवायझराक विचारया कितें म्हणटा तो. हे पळया केबलाचे काम चलता हांगा. आणि हांगा पळया हांगा पायपलायन फुटलेली आसा. ही पळया हांगा हे सगळे पायप फुटलेले आसा. तशेंच फुडें आनी एक पायप फुटलेले आसा. इसका सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर कौन है? ये पाइप फट गया तो आपका कोई बंदा नहीं आया? थोड़ा सा प्लम्बर बुलाया, प्लम्बर आ रहा है, अभी रिपेयर करेगा इसको. और दो जो यहाँ पे भी फटा है वहाँ पे भी फटा है. प्लम्बर आ रहा है, रिपेयर करेगा इसको. बुलाया मैंने, आ रहा है प्लम्बर. अच्छा ठीक है. ये कब तक काम खत्म हो जाएगा सारा? 2-3 में खत्म होगा. 2-3 दिन लगेगा. और जो इंटरनल रास्ते हैं ना, इंटरनल रास्ते क्लोज करेगा, इंटरनल को क्लोज करके काम करेगा. किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे. अच्छा ठीक है. इंटरनल में जो जो काम किया वो किसी भी व्हीकल को प्रॉब्लम नहीं होगा आने जाने में. सब क्लियर करेगा. अच्छा ठीक है. आपका नाम? मेरा नाम है शोभित. और आपका पोस्ट? सुपरवायझर. ओके थँक्यू. आता तुम्ही ऐकले की जे सुद्धा हांगासर फोडलेले आसा आणि जेन्ना रस्त्या जे केबलिंग वायरिंगेचे जे काम चलता तेतून खुबशी पायपां फोडलेली आसा आणि ह्या पायपां जी फुटल्या तितूंतल्यान भरपूर उदक येयलेलें आसा. पण अजून तेंच्यांनी सारकी करूंक ना उदकाची पायपलायन. सध्या हे सगळे प्रकरण पर्वरी चलता वडा कडेन तेज्या फाटल्या वाटेन. तुमकां आमी दुसरे पायप दाखयता जे फुडें फुटलेले आसा. हे एक लायन फुटलेली आसा हांगा. एक्चुअली PWD अथॉरिटीन हेंच्या वांगडा टायअप करून सांगूंक जाय आसली पायपां खंयसर आहा ती. पण PWDन हेतून सांगूंक ना अशें दिसता. एक विचारया तेंकां. एक सर जी, आपको PWD ने कुछ बोला नहीं है पाइपलाइन के बारे में भी ऐसा कुछ? बताया था लेकिन क्या था थोड़ा. वो नहीं है, उनका कोई बंदा नहीं आपके साथ? मेरे को पानी देके गए. पानी देके गए लेकिन बोला नहीं पाइपलाइन कहाँ से है. बताया है लेकिन क्या यहाँ पे पूरा पत्थर आ रहा है. हाँ तो बकेट फिसल जाता है. अच्छा. और पाइप को लगता है. वहाँ पे 2 पाइप मैंने बचाया. हाँ लेकिन कहीं पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से. अच्छा ठीक है, आराम से. थैंक यू. PWD का बंदा गया. आगे की सीट पे वो गया नहीं हमको. अच्छा ठीक है. आता PWDचो पळोवया कोण मेळटा जाल्यार. जर PWDन जर सांगलेले तर ही पायपां फुटची नासली. आता कोण खरें उलयता कोण खोटें उलयता हे सगळें आमच्या जनतेक खबरूच आसा. आमी प्रयत्न करता सत्य कितें आहा तें हाडून दाखोवपाचें. पण जेन्ना अशें कितें प्रकरण आसता कोण नाल्यार कोण कोणाक धापतात असो दिसता. आतां पळया एके वाटेन हेंच्यांनी डिगींग मारला आनी तेज्या वयर माती घालून उडयल्या. ही पळया. तर जेन्ना आमी हांगा पावले तर आमकां PWDचो कोण मनीस दिसना जालो आणि एक हांगासर फोडला पळया पायपलायन. तो आतां म्हणटा PWD आसा म्हणून वांगडा. नायन्टी % पायपां फोडलेली आसा हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि फोडल्या अजून तेंचो PWDचो या तेंचो व्यक्ती रिपेरिंगेक येवंक ना. पण हांगासर वॉटर वेस्टेज जाल्लेलें आसा. हे पळया एके वाटेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर मिनिस्टर लायनी ओडटा तर दुसऱ्या वाटेन हांगा लायनी सुद्दां कापून उडयता. असले सुद्दां प्रकरण आमकां दिसपाक मेळ्ळें.
पीडब्ल्यूडी का कोई नहीं है तुम्हारे साथ? पीडब्ल्यूडी का कोई नहीं आया था यहाँ पे दिखाने के लिए? पीडब्ल्यूडी का ऐसा कुछ, मतलब पाइपलाइन कहाँ है ऐसा कुछ? वो आइए आया था, बता रहा था नीचे। बस इतना ही बोला। कहाँ है वो लोकेशन नहीं बोला था। अभी वो पाइपलाइन फटा है, वो कब तक हो जाएगा? कौन सा? ये वाला। हमारा हाँ, नहीं है। वो किसने खोदा था? आपको पता नहीं है? एपोया एक दुसरे चमत्कार। आता खबर ना सरकारान कितल्या जाणांक कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आसा रस्त्याचे जी लाईन खणपा खातीर। आता एक तर हो व्यक्ती म्हणटा आमकां खबर ना, म्हणटा हो उणको कोणी मारला तो खबर ना खंय। आणि हेजे पळया जे उदक जो फॉलो आहा पळया, हे उदक जगले भरलेले आसा, पाइपलाइन फुटलेली आसा हांगा। आणि हांगासर पाइपलाइन फुटलेली जगले उदक लोकांच्या कंपाउंडान पावलेले आसा, हे पळया। आणि हो व्यक्ती म्हणटा आपूण फोडूंक ना खंय हे पाईप। आता तेका विचारया आमी। हे वर्क इन प्रोसेस अंडरग्राउंड केबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। सर ये एक पाइपलाइन फुटलेली आसा, पण ते म्हणटा आमी फोडूंक ना म्हणटा हे पाइपलाइन। सगळी कॉम्प्लिकेशन ना सगळं हो हेजेर घालता, हो तेजेर घालता। शाम तक चल जाएगी, शाम तक गैस भी चल जाएगी। वो किसने फोड़ा आपको नहीं पता? नहीं पता क्योंकि बहुत सारा पानी अंदर गया हमरे उसके कंपाउंड वॉल के। भी काफी है तो कितनी देर तक चलेगी जैसी? आता तुमका एक गजाल सांगता। आता जो व्यक्ती आसा तो म्हणटा आमी फोडूंक ना, पण हेंच्यांनी हांगा नोटीस मारल्या पळया, वर्क इन प्रोसेस अंडरग्राउंड केबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा। तशेंच हे सुद्धा तेच काम करता आणि म्हणटा आमकां खबर ना कोणी फोडला। म्हटल्यार पाइपलाइन रिपेर जातली काय ना ती खबर ना, पण गोयच्या सीएमान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा। आणि जी पाइपलाइन आता फुटलेली आसा एकामेकाचेर ब्लेम गेम खेळटा हांगा अशें दिसता। तशेंच परवरचो पीडब्ल्यूडी इन्चार्ज इंजिनियर जो आसा तेणी ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवचे आणि हे कितें पायपां फुटलेली आसा ती जाता तितक्या बेगीन रिपेर करचे अशी मागणी करता। व्हिडिओ आवडला तर शेअर करचो, सबस्क्राइब करचे चॅनलाक। देव बरें करूं। तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लिक 24 तास लाईव्ह।